Yun o yun mga boss idol. Lord ko, kumusta yun mga boss idol. Panibagong videos Lord. Thank you so much sa kamata-pata. Yun o yun mga boss idol. Share ko lang mga boss idol for my 8th generation mga boss idol. Ito yung pinalabas ko ng 8th generation breed mga boss idol. Yan boss idol. Yun o. Isog-isog na. Sunto show mga boss idol. Shout out singgit-syagit kay Dr. Joey Cabradilla. Good friend, good buyer. Yun mas boss idol oh. Yan yung mukha mo boss idol yan. Isog-isog na boss idol. 8th generation na ni sila mo boss idol. May mga kapatid na babae ito pero hindi ko ibibenta pag hindi ko magustuhan yung price. You know. Yan yung mukha mo boss idol oh. Yan. Bantam to mga boss idol, Bantam Fighters, let's go! Sunto show, Bantam Fighters.